नसरीन ट्रोमा सीरियल हसरत में फबीहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चे बच्चे, मैंने इनकी परवरिश का कोई ठेका नहीं ले रखा। ऊपर से अरहम की और सनाया की ये तस्वीर हर वक्त मुझे एहसास दिलाती रहती है कि मैं अरहम की दूसरी बीवी हूँ। फबीहा अरहम की और सनाया की तस्वीर को एक तरफ फेंक देती है। पता नहीं कब ये और इसके बच्चे मेरी और अरहम की जिंदगी से निकलेंगे। कभी खाना कभी स्कूल, मैं तो इनकी चाकरी के लिए रह गई हूँ। मुझे तो अरहम से शादी करके भी सुकून नहीं मिला। सनाया मैडम खुद तो आराम से रह रही है और अपने बच्चे मुझ पर असाब की शक्ल में नाजिल कर दिए हैं। हरीम फबीहा के पास आती है। फबीहा आंटी, मैंने खाना खाना है, भूख लगी है। फबीहा कहती है, मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं जो हर वक्त तुम्हारे लिए नित नए पकवान बना बना कर दूं। फबीहा हरीम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। खबरदार, जो शाम तक खाना मांगा शाम को पकेगा तो सब इकट्ठे खाएंगे। अगर तुमने अपने पापा को बताने की कोशिश की कि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया तो याद रखना, अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है तुम्हें। हरीम सहमी हुई थी, अपने कमरे में रोती रहती है। हरीम को अपनी माँ की याद आती है। अरहम हरीम के पास आता है। मेरी गुड़िया कैसी है? आज खामोश है। इस खामोशी की कोई खास वजह? हरीम अपने बाप को कुछ बताना चाहती है, मगर फबीहा की आंखें हरीम को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हरीम कहती है, नहीं पापा, बस वैसे ही आज मुझे मामा याद आ रही है। फबीहा कहती है, तुम्हें मामा की क्यों याद आ रही है? मैं हूं ना। फबीहा ने अरहम को अपने शीशे में उतार लिया था। अब तो अरहम हादिया की भी कोई बात नहीं सुनता था। अरहम हादिया को कहता है, हादिया, तुम यहाँ पर मेहमान के तौर पर चंद दिन के लिए आई हो। तुम्हें जेब नहीं देता कि हमारी जाती जिंदगी में दखल दो। मुझे पता है फबीहा अम्मी और बच्चों के साथ बुरा कर ही नहीं सकती। हादिया कहती, भाई ये लड़की बहुत चालाक है, सब दिखावा करती है, अम्मी का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती। अरहम कहता है, अम्मी की तबीयत ही ऐसी है। पहले अम्मी को सनाया से भी शिकायत रहती थी और अब फबीहा से भी है। वैसे ऐसा करो, जब तक तुम यहाँ हो अम्मी की हर चीज का ख्याल तुम रखोगी। आज से अम्मी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हादिया के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। फबीहा खड़ी मुस्कुरा रही थी। हादिया बुड़बुड़ाती हुई जा रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना, ससुराल जाऊं तो सास का अजाब, इधर अम्मी को संभालना पड़ता है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं आज ही चली जाऊंगी। हादिया अपनी माँ के पास जाती है। अम्मी, मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। इस घर में मेरी इज्जत 2 टके की है और मैंने फैसला किया है कि दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। हादिया की माँ कहती है, हादिया, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम जानती हो कि फबीहा का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं। मुझे हर वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत रहती है। ये फबीहा तो मुझे चंद दिनों में ही मार देगी। हादिया कहती है, अम्मी, मैंने आपका जितना ख्याल रखना था रख लिया, अब आप जानिए और आपकी बहू, मैं अभी और इस वक्त जा रही हूँ। हादिया चली जाती है। अरहम की माँ को एक बार फिर सनाया की याद आती है। काश आज मेरे पास सनाया होती। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था जिसकी मुझे सजा मिल रही है। सनाया, एक बार मेरे सामने आ जाओ ताकि हाथ जोड़कर मैं तुमसे माफी मांग लूं। अगली सुबह अरहम की माँ की तबीयत इंसुलिन ना लगने की वजह से खराब होती है। अरहम की माँ आवाज देती है, अरहम अरहम, मुझे इंसुलिन लगा दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरहम पास नहीं था। अरहम की माँ बार बार आवाजें देती है। फबीहा अरहम की माँ के पास आती है। आपने पूरे घर को सर पर क्यों उठा रखा है? यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है। अरहम की माँ कहती है, मुझे इंसुलिन लगा दो, कई दिनों से मुझे इंसुलिन नहीं लगी। फबीहा इंसुलिन की सिरिंज को देखती है, उसमें इंसुलिन डालती है और नीचे गिरा देती है और साथ ही इंसुलिन वाइल को भी जाया कर देती है। अरहम की माँ बेहोश हो जाती है। उसे फालिज और हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार सनाया का चेहरा उसके सामने आ रहा था। काश एक बार सनाया मेरे सामने आ जाए, मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। अरहम अपनी माँ को फालिज अटैक की वजह से हॉस्पिटल लेकर जाता है। काफी परेशान था। अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। फबीहा अरहम की माँ की तरफ देखकर तनसिया मुस्कुरा रही थी। बुढ़िया तो अपने अंजाम को पहुंच गई। इधर हमजा की जॉब भी बहुत अच्छी लग जाती है। उसे परफॉर्मेंस की बुनियाद पर घर और गाड़ी भी मिल जाती है। हमजा फबीहा को भूल चुका था।
اب حمزہ کے دل میں فبیہہ کے لیے صرف نفرت تھی۔ فبیہہ نے سب کچھ اپنے قابو میں کر لیا تھا، مگر ارحم کے دل سے اس کے بچوں کی محبت کو ختم نہ کر سکی۔ ارحم اپنے بچوں کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور یہ بات فبیہہ کو بھی کھٹک رہی تھی۔ فبیہہ دل ہی دل میں کہتی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں بھی ارحم کو وارث دوں۔ فبیہہ کے دل میں ارحم کے بچوں کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ حریم سکول سے نکلنے کے بعد گھر نہیں پہنچتی، کیونکہ اسے فبیہہ سے خوف آنے لگا تھا۔ ثنایا بھی اپنے بچوں کو ملنے آتی ہے، مگر بچے گھر پر نہیں تھے۔ ثنایا سکول جاتی ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بچے تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ ثنایا ارحم کو کال کرتی ہے، ارحم، بچے نہ سکول میں ہیں نہ گھر میں۔ ارحم اور ثنایا بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ارحم فبیہہ پر غصہ ہوتا ہے، بچوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ فبیہہ کہتی ہے، بچوں کا خیال رکھنا اس کی ماں کی ذمہ داری ہے۔ ثنایا کہتی ہے، اس عورت کی وجہ سے میری زندگی میں قیامت آئی ہے۔ پہلے اس نے میرے شوہر کو چھین لیا اور اب میرے بچوں کو چھین لیا ہے۔ ارحم، مجھے اپنے بچے چاہیے، مجھے میرے بچے لا کر دو۔ ارحم اور ثنایا بچوں کے لیے بے چین ہوتے ہیں، دونوں مل کر اشتہاری مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی دوران میں ارحم فبیہہ کو بھول چکا تھا کہ فبیہہ نام کی کوئی عورت اس کی زندگی میں ہے۔ ارحم کی زبان پر صرف ثنایا تھی۔ پلیز ثنایا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کر سکا۔ ثنایا کہتی ہے، ارحم، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ادھر فبیہہ بھی سوچ رہی تھی، اگر بچے انہیں مل گئے تو یہ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے اور میری اوقات دو کوڑی کی ہو جائے گی، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ارحم اور یہ گھر اب صرف میرا ہے۔ آخر بچے مل جاتے ہیں۔ ارحم ثنایا کی منت کرتا ہے، پلیز گھر واپس آ جاؤ، وہ گھر تمہیں یاد کر رہا ہے۔ ثنایا بچوں کی وجہ سے گھر آ جاتی ہے۔ اب ثنایا اور ارحم کا زیادہ تر ٹائم اکٹھے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فبیہہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارحم کی ماں ثنایا کو دیکھتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو، اس گھر کو مت چھوڑ کر جانا، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ ارحم کی ماں ثنایا سے معافی مانگتی ہے۔ ثنایا ارحم کی ماں کا خیال رکھتی ہے اور ارحم کی ماں بھی صحت یاب ہونے لگتی ہے۔ ارحم کی ماں کہتی ہے، فبیہہ عورت نہیں، ڈائن ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ ارحم کہتا ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں فبیہہ؟ فبیہہ کہتی ہے، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مکار عورت ہے۔ ارحم کہتا ہے، تم اپنی بکواس بند کرو، اور ایک زوردار تھپڑ فبیہہ کے منہ پر مارتا ہے۔ میں نے تم پر اعتبار کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم مجھ سے نہیں بلکہ میرے اسٹیٹس سے محبت کرتی تھی۔ آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ارحم ثنایا کو طلاق دے دیتا ہے۔ فبیہہ پاگل ہو کر گر جاتی ہے۔ ڈرامہ حسرت میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔